এইরকম গেম প্লে তোমরা আগে কোনোদিন দেখো নাই। জিটিকে ভার্সেস রক এফএফ। বর্তমানে কিন্তু এই ভার্সেস এর ভিডিওটা প্রচুর পরিমাণে ট্রেন্ডিং এ চলতেছে। কি এমন আছে এই ভিডিওতে? ফ্রি ফায়ার কমিউনিটিতে এই প্রথম এমন একটা ভিডিওতে এমন কিছু করা হয়েছে যার কারণে বড় বড় ইউটিউবাররাও কিন্তু সেই লেভেলের রিঅ্যাকশন দিতেছে। এই ভিডিওটা দেখার পরে তোমরাও বলতে বাধ্য এরকম ভিডিও এডিটিং তোমরা আগে কখনো দেখো নাই। চলো চলো তাহলে দেখা যাক কি এমন আছে এই ভিডিওতে। আর একটা কথা, কষ্ট করে এই ভিডিওতে 3টা করে একটু কপি লিংক করে দিও। আর তোমরা যারা এখনো আমাকে ফলো করো নাই, কষ্ট করে একটু ফলো করে আমাদের ফ্যামিলির মেম্বারও হয়ে যেও। और मुझे लग रहा है ये बनी हुई है। ठीक है, सामने ओरिजिनल का प्लेयर है। अरे भाई साहब, बनी हुई नहीं है, ये कुछ अलग है भाई। ये ओके, ये वो की ड्रेस में लगी मेरे को। ये वो के पीछे रीडिंग वाला इसके पीछे आ चुका है। ओके, M10 हाथ में और पेल दिया भाई, रुआब को मार दिया भाई बढ़ते हुए। ओ भाई, ये क्या हुआ गाइस? धनुष तीर भाई। ओ माय गॉड गाइस, जीत के भाई को लग गया। सीरियसली गाइस, ऐसा कब से फ्री फायर में होने लगा? तत्सुया यूज भाई 3D रेंडर। ओ भाई क्या स्लोमो है। लेट्स गो। कौन किसको मारता है, कौन किसको मारता है, कौन किसको मारता है? ये क्या हुआ? वो दोनों मर गए एक साथ भाई साहब। डैम भाई, क्या बना दिया ये। दोनों ने एक दूसरे को मार दिया और एट द एंड दोनों खत्म।